Chief Minister Pramod Sawant said that there will be transparency in conducting examinations and declaring of results. Candidates after answering any exam can see their results immediately after completing exams. He also assured that vacant government posts will soon be filled through the Staff Selection Commission. On Thursday, CM inaugurated the new Staff Selection Commission office at Sharam Shakti Bhavan in Pato, Panjim. एक बरी गजाल की गोयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवन वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हें म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच आपण CBT एग्जाम आसल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट एकाच कळटा, वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके, ताचे आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आणि सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर एक विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीचे एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येता त्या काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमायंडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा. ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आणि खूब बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगिनात बेगीन जातली आणि गोंयच्या तरणाट्यांक एक गव्हर्मेंट जॉबाक मेळपाची आस्त आसा ती तांकां जाता तितके बेगीन ट्रान्सपरंट रित्या तांकां मेळटलें हाचो विश्वास व्यक्त करता. Like, subscribe and get notified.